Hello guys, mokhang to phonok dia, he mane ri simi nu phonok sinai tini ri rasomani kaisa phalna hnoi norok jodi sajak ba ke angke contact khaidi contact khai pai nai manano no tak phuroi phonok gano are kon gradi saklo ta fuhar gade mami Amka tola ni tola size atia kamu ke kesan ni Oden malah susah nih, ang lo kita kalau nyoy rap noni pulen mo. Iya nggak malah susah. Ayo lah susah nih kalau kita naksukan, iya nggak lah susah. Ayo kita pergi minyak. Om hayung nai pura kan ke anje tha sabo tamjan mobile mang nai mang bosi mobile mang nai mang marung tongsu am kan mami binana contact ID hamza kahke phone number rewana paimanano khalnan bagai siapa tago yang ke kamjang nai besango kamjang nai ya ke tolak among nai tolang nai amke kesar ni asuk no comment khadi share khadi like khadi norok jodi saja kahke norok ni suba suk nangwa norok share kai comment khadi subscribe khai gangka se ante bo norok te buti hai boskango video ko tal naina hane je samana abono tik phonogano hasik na no ko paika video